Let's roll. Let's roll. Pre! Decoy. Mapapit! Pre, kamusta? Pugi pa. Tunggoy, pagbuhat tunggoy. Ito yung ano nila kanina, di ba? Line up. Hindi. Ah, Si Joy Jean, si Papi lang kasama ko. si Yads wala. Si Yads pala. Si Yads. Pangalawang game lang si Joy Jean. Yung una namin si Les at saka si AJ. Yung bago, taga Burjuman nga. Galing ba? 50-50 ba? Talo kayo? At 30. Lakas nung kalaban nyo eh. Hindi ko kilala yung mga yun. Kaya nga no. Dapat Dapat. yung sila Dapat kasi, sila Aster palagi siyang maraming kasama eh. Bago eh na kaya nga. sila Mr. Di nyo alam, nag-smart account lang din yun ng ano, Jamie. Si JB, yung JB 23k yata. 23k yun to, level Oo. 9L. Di ba sabi mo nga? Oo. Tinik ko yung ano, laro. Taas ko. Gaganito pa yung ping ko. 20, 30. Pagka gano'n, 10-10 muna. Tapos tignan yung laro. Huwag ka agad kung sa malakihan. Sino ba kasama ni Samson Lamon? Sino? 50 nun kasi kampante sila Oo. mananalo sila eh. Kung nandun ka sana, Mata. Rinig, pre. Kaya nilaline up kita rin, sabi ko. Hindi, nag-ano ko sa Ras Al Khaimah. Mali siya ka. Paikot i. Di ba sabi ko? Bukas line up namin. Ayun la, i-ikat natin. Line Kaso up nga, po hindi kami. mo nalala eh. Oo, hindi kilala. Mid. Mid, dalawa. Throwing grenade. Pre, punta ka muna. A in. Pasok. Sige. Tag ko na yan, nasa heaven. Ay, isa pa heaven. Even. Last. Low na yan. Ano na yan? Uno. Ayan. Ikaw. Ala. No stopping us. Panalo tayo dito, may mga manok ni Borno. Barnak. First 3 round, kada round may sinasaksak. Ano? Yung first 3 round may sinasaksak sila. Pagka ganun, huwag kayong lalaban, diretso. Pwede man, 20-20. 10-10. Smoke. Cracking. Laying down smoke. Nasa mid lang yan. Wala pa sa A. Ito. Sa A.
dami pre. Wala pa, wala pa. Sige, May pass lang, pass lang. May Mag 2A kayo 2A. Pa-A to, pa-A. may carp. Sige pre. Ako tayo jungle. Sige, Carpet. halika. Dalawang mid. Mid, pasok. Mid. On. Tag Last water. mid, last mid. Punta ka sa mid. Ako mid. Oh yeah! Grabe bunok yung comeback nyo. Oo. Ano yung mga manok nyo? 5v5 din. Ano nga, nag-comeback sila. 10-2. Tapos Ayaw kasama nanalo niyo si pa sila. Akuba, si Gara. Mm. Oo, Sila yan. 210 yun. Go, go, go! Nawala tutok ni Bulma. Flashbang out. Laying down smoke. Flashbang. Sorry. Mid lang. Ikot Smoke ka. out. Papuntang 8, dalawa. Last grenade. Throwing smoke. May outside B. Outside B? Oo. May A na. Ay, dalawa. Mali, A-main. Dalawa A-main. May waters. Ba? Nag-A sila pa A. A na A. Isang heaven. Meron pa sa mid eh. Save mo na, save. Lima rin. 5 bala lang yan, stay ko. Talon ka, talon. Nandiyan sa mid is eh. Rinig ba scoop niyan? Oo. Nahunting ka. Malo na pre. Wala. Wala. Ang likod. Likod mo, likod. Pumunta ang base. Patay sa tanggol. A ako A. Sa sila, Yeah. ako na sa A. Sige. Sige, pre. Connector. Mag-B ako. Yun ako sa pwesto ni Unggoy. Natatanda ko yung pwesto ni Unggoy dun eh. Saan? Dito sa A. Say. Ginagaya ko Kamsat mo na na. yun. Grabe. Grabe, Ay, no? tatlo tao. Magmimit ako. Na pesta, siyempre. Main multiple. Laying down smoke. B? Throwing smoke. Baka. Beam. Throwing flashbang. Top mid. Mid. May mid. Mid lang. May pula na dyan. Hoy! Mid pula na. Saan yan? Mid pa A? Mid. Baka nandyan yan. May... Dalawa B ah. Dalawa Isa, dyan. isa main B main. Dalawa. Baka mag-temple, ha? Wala nang B. Mid. Ay, wala na pala yan. Baka may ikot pa. Andyan. Nice. Mid. Isa. One mid lang. Hindi tumatami P90. Iniiwasan ni Azteca yung bala. Tama yung 30 pa yung ping. Nag-jitter ka ba, Astiko? Oo. Bakit? Hindi ko alam. Naka-wifi ka lang? Let's go. Nakalan ako. Ito lang to eh. Pagbalik ko mga
Throwing 2 weeks flashbang. na siguro. Smoke. Isa B main. Grenade out. Ano, ubus. Saan yun? Bomb drop. Dito sa amin. Tuloy. Hindi ka rin. Saan pre? Stairs. Tapos. Uy, nakita ang matik. Ito yung bomba. Ay, ko tayo makaram yan. May nakatingin sa bomb. Sa B ako pre. Okay, Ano nasa yung mid. bomb sa Nasa mid gitna? naman siya. Si Kram, nasa mid sa Kram. Oo, hindi. Sa mid. Carpet yan. Saving yan. Op yan eh. Makasave yan. Magsisave yan. Talon. Sige na. Ayan yan. Kaka 10 seconds pwede natin tapusin. Carpet. Lapit ako! Saan pre? Carpet. Nagulat. sorry. Okay lang yan. Right on. You're right on. Oriente yan. Oriente yan tayo. Pa-waters nga ako. Diyan malakas si Borlock eh. Sa baril na yan eh. AK. Papasok sa A. Move it. Throwing AK. smoke. Suloy ako pre. Sige. Smoking. Laying down smoke. Wala, nagpatay. Patay siya. Maniwod ka malaki. Dito, aim. Pasok. Papunta na A, papunta A guys. Pasok na isa. Tas mo, kasas. Tag. Waters one. Counter-terrorists win. Tinda ka. Okay, tatlong op. Pulot lang yan, pulot lang. Magra-rush siya. Ingat na rush B. Ingat lang. Tuloy ako, tuloy. Doon ka na. Ay, sige. B ako. Allez. Mid ako. 2 mid tayo, 2 mid. Tungkol. Flashbang out. Smoke. Nakop ka. Grenade out. Decoys out. Incendiary. Grenade out. Tagas. Cons. Ayun na ako. Dami B. 3 B. B. Pasok na. Wait, tatlo tayo dito. Ito. Pato ka ulit. Pato ka. Ay, tayo. Trade. Smoke. Throwing flashbang. Bak. Incendiary. Pizza. Ay, dalawa ko pala. Ay, tangi. Nasa dulo pala yun. Hindi nakita. Ano yan? Pix. Kala ko isa na Ito lang. pre. Drop Borlock. Ay, nahulog. Kunin mo yun. Get. Iya. Get. May baril pa sa baba.
Kinoko na. Okay na po. Oh, get na. Wait. Get mo. Careful. Throwing fire. Oh, picks ko. I will picks. I will fix. Wow. Mid one. Zombie. Laying down smoke. Marami sa labas ng Ay! Sit ka doon! Walang plan. Oh, I will fix. Go down. Tag team. Sira eh. Bilis na dyan, naka-off yung Gaijin. Naka-off yan. Ay! Gaijin. dalawa pa, B. Get! Balik. Tumakbo pa mid. Apa mo. Ako na mag-mid. Grenade. Tag. Tag yun. Mid doors. Tag yun. Wala oras. Nice. Save yung mga. Nice. There you go. Nasaan na? Where's the hand? Ayun na. Ay, sino? Wala. Smoke mo Ito, dito, pwede Crab. ako mag-drop. Ha? Smoke mo dito sa taas. Jump throw. Position mo na yan. Yan. Nawalan ko lang ng lakas si Yadrick. Come on, let's go. Una. Flashbang out. Grenade out. Throwing fire. Pinakapagig na ko. Meron pa. Pasok na sa B. Isa tag na. Throwing fire. Wait. Temple isa. Hindi mo matipuse. Nice pre. Nice. Defuse. All right. Let's show them who we are. Throwing flashbang. Throwing smoke. Throwing flashbang. Incendiary. Throwing grenade. Incendiary out. Smoke. Going A yata. Ay. Bye. Andyan. Okay. Offer yan ah. Ay, nai-beamin din. Nag-B na ata. Tayo, so. Baril niya. Hindi, malayo yung isa. Ayun si...
Kaya. Saka Burnok. Mag-cons na lang ako. Sa B na lang ako, pre. Sa A ako, AA. Mag-cons ako. Hindi, B, yung B main. Mag heaven ako, heaven. Sige. Move it. Ito na lang. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Mid, mid. Down smoke. Dito. Dalawa. Kahit ka lang ah. Hindi ka rinig na. Nice. Meron pa sa likod. Si isang city side. Ayan na, sa'yo. Nice, Bump drop, bump drop. Isang Nas- B, yung isang city B. side, yung B. Baka nasa mid. Ingat temple. Throwing smoke. Okay, waters. Sino yun? Wala. Negative din, Kram. Nice. Sinikan mo. Anong baril yung Burnok? Expert mo rin yan eh. Eto, pre. Meron akong pa rin. Ang boga naman ako. Kaya kita, mid. Ito ka sa Ibor. Sige. Sige, pre. Pwesto mo yun eh. Connector. Push yan dyan. Come on. Chop. Hindi ako. Incendiary. Beaming. Fire in the hole. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Beaming. Ingat ba mag-water si Sunny? Top. Yun. B, Dalawa na, B. B. Isang isa. Smoke. Check pizza. O baka A-main yan. Baka mag-connector. Ako sa mid ah. Diyan ka lang sa A, Burnok. Sige, pre. Dito na nga. Sabi na, ayan sa ano, camera, magka-camera. Throwing flashbang. Wala pa. Nasa mid pa rin, andyan. Baka mag-city. Oo. Dito nga. Dito. Dito sa akin. Sa mid. Sa mid. Baka mag-beaming, tol. Ayun na. Pinabaril. Dahil pinabaril na pala ako, nagtakatingin ako sa map. Kaya nga. We will make them cry. Tara, no, mid. Oh, mid. Bomba yan, mid. Mid to A tayo. Mag-i-A kami. Let's go, my friend. Sige. Carpet ako dahil. The guy down. Bomba. Grenade. Sorry. May email. Likod na agad. Likod. Tawang likod. Dalawa mid. Dalawa, pasok. Tek, meron na camera. Amen. Tiga. Kulat, ah. Nice. Naka-plan. Dinaanan ko sa gaming. Rush natin mid. Gege. Nade lang ha. Mid to A tayo. Pinasok niyo yung babae. Galing ako sa Kala ko mag-A kayo eh. Nag-waters naman kayo. Hindi, nag-carpet kami.
Sino ba Ah. nasan? Yun nasa mid. Tumalon. Together. Oo. Waters. Oh, dalawa. Isa pa, isa pa. Isa pang... Takang A. Heaven. Heaven. Isa heaven. Tumalon. Wow. Galing ah. Punta ka natin. Meron ba kaya? Eh, ko muna. Let's go. Let's go. I'm throwing a grenade. Sniper, mid. walang usok. Saan yan? Banda. Mid. Mid AWP. Tag. Dalawa, dalawa. Yay! Sniper pala yun. Nice one. Dalawa yan, Tra. Isa pa. Wow. NT. Okay, sabayan natin yan. Ace ba yun? Hindi. Hindi. Apat. Pahinga ko flash. Smoke niya na lang mid. Sino marunong mag-smoke sa mid? Ayan yun. Mid control ta. We will make them regret Okay. Ingat sa rush. Smoke ko sniper eh. I'm throwing a flashbang. Flashbang. Dito si Astiko. Isa camera. Wait natin. Isa camera, isa heaven. Middle isa. Teka lang, may smoke pa to eh. Meron na umikot. Meron na Tapos step. okay na. Smoke. Conseo. Ako na dito sa ano. Meron na T-base. Meron isang T-base. Tara, pasok, pasok. Unggoy na sa'yo, boom. Goy, balik. Nice. Plant for hero. Manggaling B main na. Ito yata. Dito. Waters. Nice, pre. Score? Narinig ako dito. Narinig ako Nice. Tama. Oo. Tama. Okay pa edit ko. Hehe. Let's go, my brothers. Sara. Flashbang. Baka mag-rush. Throwing smoke. Rushing, ibig. Nag-rush. Baka nandun yung mas Itong waters. Wait, kanan. Max Payne. patay. Wait kami. Nice one. Pwede, paita. Goy kayo, goy. Meron dito. Burlock, likod mo. Decoy. Throwing fire. Stair, Bruno. Yeah. Okay. I'm throwing smoke. Smoke.
Nandiyan, isa lang yan. Last one. Last. Imin ka. Main ako, pre. Okay. Grabe ba? Unggoy, gusto mong AK? Kami na lang. Try ko pa isa pa. Pag ito di pa nakapatay, mag-AK na ako. Ba? Teka lang, tara. Oy, rushing. Ingat din. Sa... 1 minute. Isa aiming. Kasing yung beaming yan. Pushing ako. Kasama. 1 mid, 1 B. Saan ka to? Waters na. May isa aiming, pre. Trap. Wow! Grabe. Ta. 1 bullet. Anong gusto niyo? AK? AK. May AK pa isa. Ay, sino wala? Ay, meron. Meron ako panda, pre. Okay, karlat. Ang taas ang baba. Taas. Meron niya nakatutok. Nag-smoke. Ay, iba. Outside mid. Bumalik. May pushing isa. May water. Ano yung galing ng mid? Isa dyan, pre. Cram. Ayun na yun, mid. Tara. Oh, yung bomba. Bomba. Middle. Tag na yan, tag na. Carpet pa siya kung wala yun. Ha? Ganda carpet. Akwal? T-base. T-base. Tara, takbo. Takbonggoy. Jö. Punta ka, biyonggoy. Mag-B ka. Na, GG na. Time fitters all that. Ayun,
Ha?